mendengar bagaimana dukungan para penonton yang hadir di sini. Matapos tanggalan ng titulo, ang nooy Unified WBA Super at IBF Featherweight World Champion na si Juan Manuel Marquez dahil walang nagbid sa kanyang mandatory defense noong August 2005. Kaya naman walang nagawa si Juan Manuel Marquez kundi dumayo sa Indonesia upang hamunin ang nooy WBA Regular Featherweight World Champion na si Christian taong 2006. Si Christian ang kinikilala noon ng Indonesia bilang pinakasikat na boksingero ng kanilang bansa dahil bukod nga sa pagiging kampyon ay undefeated din ito na may record noong 36 wins, 0 loss, 1 draw at may 20 KO. Ngunit halos lahat ng laban nito ay sa Indonesia lang ginaganap. Ang laban kay Juan Manuel Marquez ang ika-4 na pagdedepensa ni Christian sa kanyang titulo. At naging kontrobersyal nga ang laban ng dalawa dahil marami ang nagsasabi na nabiktima si Juan Manuel Marquez ng hometown decision. Kaya naman muli nating balikan at panoorin mga kaboksing kung nadaya ba talaga si Marquez sa laban nila ni Christian. Dengan Christian. Oh, beradu pukulan keduanya dinilai oleh wasit. Ya. Oh. Kurangnya Musamsul ya? Betul, dan pukulan-pukulan. Oh. Ya. Pukulan pertama Christian. Kanan kedua-duanya masih tangguh atau bagus. Sehingga sulit untuk mendapatkan peluang. Dua kali pukulan. Gaya yang ditampilkan Christian malam hari ini apakah gaya yang mengena pukulan Marquez dari Musamsul? Telak sekali. Kiri apa saja maupun Marquez. Ya, lagi adu pukulan. Tadi awal ronde kedua ini berlangsung. Dua kali ke badan pada ronde ini. Ya, beruntun dua pukulan kiri. Cepat beruntun pukulan Christian. Telak tadi mengenai Musamsul. Ya, lagi-lagi mencoba memotong, menekan tadi. Pukul yang paling besar adalah pukulan beruntun. Tadi mengenai pukulan. Lagi dalam jarak dekat. Dua perkat Christian. Baru tadi Bung Samsul. Ya. Lagi beradu pukul Marquez tadi. Ya. Balasan Christian cepat. Ronde ini berani mengadu pukulan. Lagi kembali diperlihatkan kekuatan. Jab-jab lagi, hook kiri dari Marquez yang harus diterima Christian. Balasan Marquez. Beruntun pukulan balasan Marquez tadi. Hook kanan Christian. Hook kanan. Iya. Kejebak. Bagus sekali. Stamina harus prima untuk pertarungan seperti ini Musamsul. Beruntun pukulan. Jab. Kanan Christian Musamsul. Keras kanan Christian dan telak mengena. Yang direncanakan balasan Christian cepat. Ke arah perut pukulan Marquez. Ya, kembali bertarung. Perkat. Kanan dari Marquez. Iya. Dua pukulan Marquez. Perkat Christian kembali Musamsul. Justru pukulan perkatnya itu pukulan mengangkat yang kelihatan mencari angka atau mendapatkan angka lebih. Dan sempat Christian menerima pukulan. Lagi. Mencoba perkat pula Marquez. Perkat kanan Marquez. Menekan, kita lihat Marquez. Ya. Untuk lebih banyak. Bukanan Marquez.
Beruntun pukulan Marquez. Oh, lagi beruntun pukulan yang perhatikan kedua petinju, terutama Marquez tadi. Ya, beruntun balasan Christian, namun Christian pun menerima hook kanan. Hook kanan Marquez. Ya. Oh, ditekan sekarang Christian berusaha merangkul. Ya, tekanan beruntun dari Marquez. Penonton mencoba membangkitkan tenaga Chris John, maksudnya membangkitkan semangat bertarung Chris John. Satu tadi sisi kanan dari Marquez. Oh, kanan Marquez. Oh, beruntun pukulan Chris John. Oh, ronde ke. Oh, telah satu. Satu hook kanan. Mendengar bagaimana dukungan para penonton yang hadir di sini. Oh. Ya, Marquez. Balasan Christian. Berkat kanan. Berkat. Saat akhir pertarungan mereka, kanan telat dari Marquez. Ya, dan sudah 10 detik terakhir sekarang ini Bung Samsul. Artinya tidak akan berakhir dengan KO. Matapos ang 12 rounds ng bakbakan, ay nakuha ni Christian ang panalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Give the scores 116 and 110. From Japan, give the scores 117, 111, 116, 112. Dengan demikian pertandingan ini dimenangkan dengan angka mutlak unanimous decision oleh Chris John. Ang nakapagtataka lang ay kahit halos dikit na ang naging laban ng dalawa at halos mas agresibo pa si Marquez sa laban, ay napakalayo ng scorecard ng mga hurado pabor kay Christian.